Hello, boys and girls. How are you today? Hope you all in good condition. Well, today we gonna talk about narrative text. So, let's get started. The Fox and the Grapes. One afternoon, there was a fox that was walking to the forest and spotted a bunch of grapes hanging from over a lofty branch. Just the thing to quench my thirst, quoth the fox. Taking a few steps backward, ran and tried to reach them but still failed. Finally, giving up, the fox turned up his nose and said, "They're probably sore anyway," and proceeded to walk away. So, that was the narrative text. So, di dalam narrative text itu ada yang namanya orientation, complication, resolution. So, what is narrative text? I'm going to explain more easier. Narrative text is a story to amuse and entertain readers. So these are kind of narrative text or stories. Cinderella, The Fox and the Grapes, Snow White, Bawang Putih, Bawang Merah, and so on. So narrative text itu sifatnya mengentertain ya, membuat pembaca itu menjadi tertarik dengan ceritanya. Jadi narrative text itu seperti cerita dongeng, cerita mitos, dan cerita petualangan, dan banyak cerita lain yang bisa termasuk dalam naratif teks. So, dalam naratif teks itu kita akan temui simple past tense, terus naratif teks juga menggunakan or using direct speech, using of specific time relate to the past, and using noun, adjective, conjunction. Itu termasuk itu yang digunakan di dalam naratif teks. Saya akan jelaskan 4 unsur yang terdapat dalam naratif teks. Pertama, orientation, pengenalan tokoh atau pemain. Kedua, complication, terjadi konflik dalam cerita tersebut. Yang ketiga, resolution, pemecahan masalahnya seperti bagaimana. Yang terakhir, koda atau kesimpulan atau yang namanya moral value dari cerita tersebut adalah apa. Baik, jadi naratif teks itu sebenarnya kita sudah sangat tahu sekali, karena ini hal yang harusnya kalau lebih sederhana dijelaskan itu cerita dongeng, cerita-cerita mitos yang kita dengarkan, dan di dalamnya itu selalu ceritanya menceritakan tentang suatu hal yang sudah terjadi. Berarti semua hal yang dipakai di dalam cerita itu adalah bentuk lampau, dan apa saja yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut. Well, what do you think about narrative text? Is easier, right? Do you want to try to make your narrative text? Well, I hope this video really helped you to learn about narrative text. Well, if you like this video, please subscribe, like and comment and share, and don't forget to ring the bell. Bye bye.